Ne znam kako vi, ali ja već jedva čekam proljeće i prve vrtlarske aktivnosti. Ali još ćemo se malo strpiti jer je tlo prehladno, čak i smrznuto. U međuvremenu započela sam sjetvu sjemena paradajza, paprika, krastavca i patliđana. Dragi prijatelji, kako biste vidjeli svaki novi video, pretplatite se na kanal, potpuno je besplatno. Hvala vam! Kada je u pitanju razmnožavanje sjemenom, morate uzeti u obzir mnoge faktore. Voda i tlo su dva, ali temperatura, ishrana, kvalitet sjemena i drugi aspekti su kritični. Također, sjemenkama koje klijaju potrebna je dobra količina kisika, pa je njihov metabolizam brz. Ako bilo šta od ovoga nije ispravno, sjeme neće proklijati. Jabukovo sirće je osnovna namirnica u domaćinstvu koju svi koristimo. To je vodena tečnost koja sadrži oko 5 do 8% sirćetne kiseline. Sirćetna kiselina pomaže određenim sjemenkama da brže klijaju i omogućava da se vanjski sloj razbije radi bržeg rasta. Novim istraživanjima utvrđeno je da učinak sirćeta na klijanje sjemenki ubrzava proces nicanja. Utvrđeno je da je primjena sirćetne koncentracije od 0,001% efikasna u klijanju sjemena. U 2 decilitra hladne vode dodajte 10 kapi jabukovog sirćeta. Potopite sjemenke u ovaj rastvor preko noći, ne duže od 12 sati. Posadite sjeme na uobičajen način sljedećeg dana nakon namakanja. Jabukovo sirće ima snažno stimulativno i ljekovito dejstvo, odbija štetočine i povećava otpornost. Ono će istovremeno sjeme biljke dezinfikovati, obložiti hranljivim tvarima, ali ga i aktivirati. Dragi prijatelji, ne zaboravite da lajkujete ovaj video i pošaljete ovaj sadržaj vašim prijateljima na društvenim mrežama. Hvala vam na tome!